अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 120 से बनाम तख्त लाहौर। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 120 में दादा दरबार के बिल्कुल साथ एक छोटी सी गली के अंदर से। NA 120 से मुंतखब है नवाज शरीफ साहब। यहाँ से 2013 के इलेक्शन में उन्होंने 91,666 वोट हासिल किए थे। इस इलाके की वो नुमाइंदगी करते हैं, इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं ऐवान में, और वज़ीर आज़म भी हैं। लोगों का ख़ास पैगाम वज़ीर आज़म के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, क्या अपने नुमाइंदे के लिए कहा। आए यहाँ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? ठीक है भाईजान, क्या नवाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं? आपके यहाँ पर MNA हैं, क्या पैगाम देंगे उनको, क्या कहना चाहते हैं? पैगाम यही देंगे, गिल्टी तो वो हो चुके हैं। अच्छा, जो करप्शन भी हुई है, अच्छा, सारा कुछ साबित है। अच्छा, क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं आप उनको, क्या कहना चाहते हैं? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि इज्जत बड़ी चीज़ है, वो इज्जत के साथ ही वापस चले जाएं तो बेहतर है। अच्छा, वोटर हैं आप यहाँ के? जी मैं वोटर हूँ, यहाँ से मुंतखब जनरल काउंसलर भी हूँ। वेरी नाइस। वोटर हैं? हाँ जी। क्या पैगाम देंगे अपने नुमाइंदे को? NA 120 के जो MNA हैं आपके, हमारे वज़ीर आज़म भी हैं। हाँ जी, वज़ीर आज़म से एक ही दरख्वास्त है कि हमारे ये गेट बंद है यहाँ पे। पनामा शनमा ये हमारे मसले नहीं है। हमारा मसला ये है कि जनाब ये रास्ता बंद किया हुआ है, यहाँ के रहने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं, ये रास्ता खोल दें। ये नुमाइंदे का काम होता है, जो मेरे ख्याल से नुमाइंदा भूल गया है, इस वजह से मुश्किल में फंस गया और अब उसको एक दफ़ा वापस अपने लोगों में आना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब जी जी, क्या पैगाम देंगे उनको? उनकी बस की बात नहीं रही अब। अच्छा जी, हाँ निकल जी, गई। बिल्कुल। हर गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो गया, लोग खुदकुशी करने वो पे तो मजबूर कहते हो हैं गए कि हैं। मैंने पाकिस्तान को बिजनेस का हब बना दिया। वो जो मर्जी कहते रहे, उनके लिए सब अच्छा है। अच्छा, हाँ जी, इनको पता तब चलेगा जब ये रोड के ऊपर आके आवाम से पूछेंगे आपकी तकलीफें क्या हैं, तब पता चलेगा। हाँ यही जी। असल में घर नुमाइंदे का बैठे काम यही AC में होता है। बैठ के इंसान को यही लगता है कि अवाम मेरे से मुतमिन है। पैगाम क्या देंगे वज़ीर आज़म? वो बेहतर तो यही है कि आप अच्छे तरीके से चले जाएं, जितना आपने खाना था हम लोग को खा डटे लिया। टूटे ना, हाँ जी, बस आप वापस चले चले जाएं। जाए। नाज़रीन, अवाम का पैगाम है जी, आपको सुना रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा। NA 120 के अंदर फिर रहे हैं। NA 120 में दादा दरबार के बिल्कुल साथ गली के अंदर से होते हुए हम जा रहे हैं। बड़ा पुराना बाजार है, कंप्रेसर मार्केट है। दादा दरबार के बिल्कुल पीछे बिलालगंज है। बिलालगंज में एक कंप्रेसर मार्केट है। कंप्रेसर मार्केट में भी लोग रहते हैं यहाँ पर। ये रास्ता बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। भाईजान, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है भाईजान? यहाँ के रहने वाले हैं, वोटर भी यहीं के हैं? जी बिल्कुल। यार आप खुश नसीब हैं, वज़ीर आज़म आपके नुमाइंदे हैं, है ना? जी जी, क्या पैगाम देंगे उनको? इस्तीफा दे देना चाहिए अब तो उन्हें, जो हालात हैं इनके। इस्तीफा दे देना चाहिए और कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। ये भी नहीं कहेंगे डटा रही भाई? कहीं नहीं, इधर तो हालात भी बहुत बुरे हैं ना, इधर कोई पीने का पानी भी नहीं साफ है, बिजली भी 24 घंटे, कोई भी नहीं है इनका हल। सामने हाल कोई नहीं है। नाज़रीन, आपको लाहौर दिखाते रहते हैं, हम फिराते रहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते रहते हैं, लेकिन मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर NA 120 में हम फिर रहे हैं। भाईजान, क्या हाल है? तबीयत ठीक है भाईजान? खुश हैं? 120 वज़ीर आज़म आपके हल्के के, खुशी महसूस नहीं होती किस चीज़ की खुशी? कि वज़ीर आज़म इत्थों तुहाडे हल्के चों इलैक्ट हो के गए ने, तुसीं उन्हां नूं वोट पाए ने? क्या बात है जी, क्या बात है। वज़ीर आज़म साहब अज तक अपना ही सोचते रहे ने, अच्छा, पब्लिक का किसे सोचे? की उन्हां वास्ते पैगाम की आज मैं ਇਹ पैगाम ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ कि जनाब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਬਦਾਲਾਂ ਹੀ, नाज़रीन, यहाँ पर एक खास ਲੋਕਾਂ ਦੇ प्रॉब्लम भी है। ਚੱਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ रास्ता ਨੇ, बंद कर दिया ਉਹ गया है। ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਬੀਨਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਗਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਗਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ VIP ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਲਾਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ,
ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਗੇਟ ਹੈਗੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਇਲ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ, ਇਹ ਗੇਟ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਬ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਦਾਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਗ ਡਾਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਮੁੜ ਕੇ? ਫਿਰ ਉਹ 2-2 4-4 ਲੱਖ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਦਰ ਹੈ ਹੀ ਸਾਗ ਡਾਰ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। साग डार साहब नाज़रीन बड़ी मेहरबानी भाईन। नाज़रीन साग डार साहब के ऊपर काफ़ी गर्मी है लोगों को, क्योंकि ये एक दरवाज़ा है, ये एक रास्ता है जो मूवमेंट वीआईपी मूवमेंट के लिए मुख्तस कर दिया गया है। यहाँ से सिर्फ शहजादे शहजादियाँ बकौल यहाँ के रिहायशियों के गुजरते हैं, लेकिन यहाँ से वीआईपी मूवमेंट होती है। लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका जो कारोबार ज़िंदगी है वो बड़ा मुतासर हुआ है। नाज़रीन, ये आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि ये जमहूरियत होती किस लिए है। जमहूरियत की दो डेफिनेशंस, जो दो तारीफ़ उसकी जमहूरियत की, वो ये है, पहली जो कि जमहूरियत डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ मॉब, यानी कि जमहूरियत हजूम की हुक्मरानी है। दूसरी जमहूरियत की एक और डेफिनेशन है जो अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के सदर थे, उन्होंने दी कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि जमहूरियत जो सी है वो अवाम की हुकूमत है, अवाम के लिए है और अवाम ही करते हैं। अब ये दोनों जमहूरियत की तारीफ़ें हैं, और ये जो दोनों तारीफ़ें हैं ये कितनी सही हैं, जमहूरियत कितनी सही है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? यहीं रहते हैं जी जनाब। भाईजान? वोटर हैं यहाँ पे? जी जी। वोट डालते हैं? जी जी। भाईजान आपने नवाज शरीफ को वोट डाला था? नहीं सर, तरीके इंसाफ में। तहरीके साहब को डाला था, जी। लेकिन आपके नुमाइंदे यहाँ से जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी नुमाइंदगी करते हैं ऐवान में, वो नवाज शरीफ साहब हैं। जी जीते नवाज शरीफ साहब थे। अपने नुमाइंदे को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? सर, जो उसने कारनामा किया वो तो नहीं ना होना चाहिए। जो डिगेडियाँ कर रहे हैं, वो चोरियाँ का काम कर रहे हैं, वो चांदी आवाम को काम बता रहे हैं जी कि ये जो चोरियां डकैतियां ये बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पैगाम देंगे आप उनको? सुन रहे हैं यही आप? पूरा दूसरा जड़ा वज़ीर आज़म साढ़ा है, तरीके इंसाफ ही है, इमरान खान। अवाम की आवाज़, ये अवाम की आवाज़ है, ये हमारी आवाज़ नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन जो सी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? नवाज शरीफ साहब आपके नुमाइंदे हैं, पैगाम देना उनको, कोई पैगाम काम देना? यही है कि यहाँ गंदा पानी है। अच्छा। 2.5-3 साल हो गए हैं, ये गली टूटी हुई है। दाता सरकार के सामने रहते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि ये गली हम बना दें। एक गली की बात कर रहे हैं, पीने का साफ पानी नहीं है। पानी नहीं है यहाँ पे। शर्मों को शर्म आनी चाहिए। अच्छा। और हमने इन लोगों से क्या लेना है? अवाम के लिए जो हुकूमत है वो अवाम को डिलीवर ही ना कर सके ना, तो फिर वो जमहूरियत नहीं होती। नाज़रीन, कंप्रेसर मार्केट है, ये दाता दरबार के बिल्कुल पीछे हूँ मैं। मेरे इर्द गिर्द दरबार की विसिनिटी है। ये वोटर सपोर्टर हर जगह पे होते हैं, मुखालफत भी हर जगह पे होती है। मियाँ साहब यहाँ से इलेक्टेड हैं, 91,666 वोट उन्होंने यहाँ से लिए थे और वो यहाँ से जीते थे, और 91,666 लोगों ने उनको वोट डाले थे। और लगता यही है बज़ाहिर के परेशानियाँ हैं, तकलीफ हैं, लेकिन मियाँ साहब के वोटर्स अभी भी उनके साथ खड़े नज़र आते हैं जिन्होंने उनको वोट डाला था। क्या हाल है यार भाईजान? ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? यहीं रहते हैं भाईजान? जी जी, ये काम करता हूँ मैं। काम करते हैं? रहने वाले कहाँ के हैं? ये बिलालगंज के पास। बिलालगंज जी, के? जी। NA 120 के? जी जी। वोट बना हुआ आपका? जी मेरा वोट। किसको वोट डाला था? इसको बुला लिया उनको। मियाँ साहब को भी मियाँ डाला? साहब को डाला, बड़ा वोट उनका ही है ना। अच्छा, बड़ा वोट उनका। मियाँ साहब बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, जी, आपके नुमाइंदे हैं, हम आपने उन्हें उनको वोट वोटर हैं, डाला हम था। सपोर्टर हैं हम उनके। अच्छा, सपोर्टर हैं। सपोर्टर क्या भी हैं। पैगाम देंगे मियाँ साहब को? मियाँ साहब देख इंशाल्लाह रहे हैं उनकी आपको? जीत होगी, और वो इंशाल्लाह आगे भी वज़ीर आज़म बनने का उनका अच्छा। मुंतज़िर हो सकता है इंशाल्लाह। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर भी हैं, और वो
میاں صاحب کے لیے اچھے پیغام دے رہے ہیں. آج کے شو کا مقصد ایک چھوٹا سا سروے تھا یہ کرنا کہ میاں صاحب کا جو حلقہ ہے NA120 جسے کہتے ہیں وہاں پہ میاں صاحب کے لیے لوگ کیا خیالات رکھتے ہیں. ابھی میرے پیچھے سے آوازیں لگ رہی ہیں استعفیٰ بھی. کی نام ہے تہاڈا؟ محمد عالم. محمد عالم صاحب میاں صاحب تانوں دیکھ رہے نے کوئی پیغام دینا چاہو گے؟ میاں صاحب دیکھا میاں صاحب اے ویلا خدا دا نا جی ہن جان چھڈ دے اس ملک دی کی چاہندے ہو اس ملک کو لینا جی ایک ہی گلی کے کتنا کچھ ہلے ثابت ہو رہے ہلے سپریم کورٹ حملہ کر دیو جا کے. ٹھیک ہے ناظرین اسے کہتے ہیں جمہوریت. بولنے کا حق آپ کو مل رہا ہے, آپ کو بولنے کا حق مل رہا ہے, آپ بول رہے ہیں. ہاں غصہ بھی ہے عوام میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میاں صاحب کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. یہ سروے ہے ایک چھوٹا سا آپ کو بلال گنج کے اندر, اس کو بلال گنج مارکیٹ کے اندر موجود ہے. ہم بڑی مشہور مارکیٹ ہے یہ کباڑی مارکیٹ. یہاں پر پرانی استعمال شدہ گاڑیوں کے پارٹس اور چیزیں ملتی ہیں. یہ میاں صاحب کا حلقہ ہے بلال یاسین کا. ایتھی رہندے ہو NA120 رہندے ہو, کنوں ووٹ پایا سی جے؟ ہاں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا. میاں صاحب اس وقت بڑی مشکل میں ہیں, آپ کے نمائندے ہیں یہاں سے, بتائیں ان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میاں صاحب جانتے ہو ساڈی واری بھی آندے ہو. میاں صاحب جانتے ہو. حضرین آپ کو ایک خوبصورت امتزاج مل رہا ہے کہ میاں صاحب کے سپورٹر بھی ہیں. بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بھائی جان NA120 کے ہیں. ہاں جی. بھائی جان کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ ہم نے ووٹ ڈالا تھا عمران خان کو. عمران خان کو. بھائی جان آپ کا یہاں سے نمائندے جو جیتے تھے نا وہ میاں نواز شریف صاحب تھے. میاں نواز شریف صاحب کو پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ بس ہم یہی کہیں گے میاں صاحب ہماری جان چھوڑ دو, اب جاؤ آپ. اچھا بھائی جان آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں میاں صاحب زندہ باد. او واہ جی واہ. ناظرین دیکھیں ایسے کہتے ہیں خوبصورتی. ایک بندہ کہہ رہا ہے میاں صاحب زندہ باد, ایک کہہ رہا ہے میاں صاحب ساڑی جان جانتے ہو, اور سب صحیح یہیں پہ رہتے ہیں. یہ ہے جمہوریت, اسے کہتے ہیں جمہوریت کہ آپ اور اس کے لیے جنگ لڑیں. لیکن جمہوریت کا جو مقصد ہے نا, جو جس کے لیے جمہوریت ہوتی ہے وہ مقصد یہاں پر فوت ہوا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیں ذرا مقصد پورا ہونا چاہیے. ناظرین بلال گنج کے اندر ہم موجود ہیں. بلال گنج کی یونین کا آفس ہے, جو بلال گنج یونین کا آفس ہے وہاں اس کے باہر کھڑے ہیں اس کے نمائندے سارے یہیں کھڑے ہیں. السلام علیکم بھائی, ان کی حال ہے؟ ٹھیک ہو بھائی جی, تسی ٹھیک ہو بھائی, ان کی حال ہے ٹھیک ہو, تبھی ٹھیک ہے بھائی جان. یہیں کے رہنے والے ہیں؟ ہاں جی. ووٹر یہیں کے؟ ووٹر بھی ادھر کے. ووٹر کس کے ہیں آپ؟ میاں نواز شریف. او یعنی کہ کوئی شک ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا. اچھا میاں صاحب جب سے ووٹ ڈالے میاں صاحب کو ڈالے, میاں صاحب کے ووٹر ہیں. ناظرین یہ اس وقت بلال گنج میں موجود ہوں. بلال گنج میاں صاحب کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. یہاں سے جو PP 139 سے MP ہیں وہ بلال یاسین صاحب ہیں, جو MNA ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. یہ سب ان کے ووٹرز ہیں. آپ میاں صاحب کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے جو نمائندے ہیں وہ تھوڑی مشکل میں ہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ جی میرا پیغام تو میاں صاحب کے لیے ہے. مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے, تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے خواب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جی ناظرین بلال گنج ہے. بلال گنج میں ہم مختلف بھائیوں سے باتیں کر رہے ہیں. بھائی جان کیا حال ہے؟ کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ میاں صاحب. اچھا خوش ہیں میاں صاحب سے کارکردگی سے؟ خوش ہیں بالکل خوش ہیں. صحیح بات میں خوش ہیں یا ویسی کہیں؟ نہیں نیچرل خوش ہیں. میاں صاحب بڑی مشکلات میں ہیں, میاں صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ مشکلات میں تو ہر انسان ہوتا ہے, اللہ ان کے لیے دعا کریں اور مشکلات میں نکل آئیں. کیوں بھائی جان؟ بھائی جان ہم تو یہی کہیں گے کہ میاں صاحب نے بس جو امیدیں ہم نے میاں صاحب سے لگائی تھی میاں صاحب اسے پورا نہیں اتر سکے. آپ کے ایک دوست جو ان سے ہیں وہ میاں صاحب سے دل کی بات ہے, وہ تو کہہ دی. اچھا کیوں آپ کی امیدیں کیوں نہیں پوری کر سکے؟ دیکھیں جی ہم نے ان کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ سب سے پہلے بجلی کا مسئلہ ہی حل کریں گے. اچھا بجلی آپ کے سامنے ہے, کیا حال ہوا؟ بجلی نہیں آ رہی. اتنے کاروباری ہم بندے ہیں سارے یہاں پر باہر رکھ رہے ہیں. یہ حال ہمارا انہوں نے کر دیا کہ ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا. میاں صاحب کو کیا پیغام دیں گے؟ میاں صاحب کو یہ ہے کہ میاں صاحب ہوں جان دو, کسی اور دیواڑی جان دو. دو دوست, دو نواز, ناظرین دو دوست ایک ہی جگہ پہ, مختلف نیریٹو. کچھ کہہ رہے ہیں میاں صاحب جان دو استعفیٰ دے دیو, لیکن یہ دونوں خیالات, یہ دونوں نیریٹیوز, یہ دونوں بیانیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک ہی مقام پہ, ایک ہی مارکیٹ کے اندر دونوں طرح کے بیانیے. چھوٹا سا بریک لیں. یہ سفر, یہ سیر اسی طرح جاری ہے اور آپ کو NA120 کے عوام کا جو پیغام ہے میاں صاحب کے لیے وہ دے رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے بریک. میں کہہ رہا جناب عوام دا کوئی بھی نہیں ہے جی, پاویں جننے بھی سیاستدان ہیں, جیوے پاکستان تے مر جان سارے سیاستدان. یہ آپ کو الگ سوچ ملی.